Éminence, Monsieur le cardinal Leonardo Sandri, leurs éminences les cardinaux, Patriarche Moussa Daoud, Raffaele Martino, Giovanni Coppa, Excellences, mes chers frères dans l'épiscopat, chers frères dans le sacerdoce, Monsieur le ministre, représentant du président de la République libanaise, Messieurs les ministres, les députés, les ambassadeurs, chers frères et sœurs, nous voici réunis autour de cette Eucharistie à l'autel de la cathédrale de la Basilique Vaticane de Saint-Pierre pour la signification publique de la communion ecclésiastique que le Saint-Père m'a concédée avec la sollicitude du bon pasteur qui connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. En mon nom personnel et au nom du Saint-Synode de notre Église patriarcale maronite, représenté ici par mes confrères les évêques, j'exprime à sa sainteté le pape Benoît XVI toute notre gratitude et nos remerciements de vous avoir délégué, cher Monsieur le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation des Églises orientales, pour l'échange des sacrées espèces eucharistiques, attestant la parfaite communion avec le pasteur de l'Église universelle. Nous remercions aussi le Saint-Père de l'audience d'hier, de ses directives et de sa bénédiction apostolique. J'exprime aussi tous ces remerciements au nom des supérieurs généraux des ordres religieux maronites, des prêtres religieux et religieuses, ainsi qu'au nom de la délégation libanaise, guidée par Monsieur le ministre Boutros Harb, représentant son Excellence le Président de la République, Général Michel Sleiman. Cette délégation est formée de ministres et de députés de tous les blocs parlementaires et politiques, de personnalités qui représentent les différentes églises, les communautés musulmanes, sunnites et chiites et la communauté druze, ainsi que des responsables de 4 institutions maronites, telles la Ligue maronite, la Fondation maronite dans le monde, le Conseil central maronite et la Fondation du Vénérable Patriarche Stéphane Douaihi. À vous tous, chers maronites et chers Libanais, venus du Liban, des pays du Moyen-Orient et de l'Occident, d'Europe, d'Amérique, du Canada, d'Afrique et d'Australie, ma profonde gratitude et mes plus cordiaux remerciements. Éminence, à vous tout particulièrement vont les remerciements de nous tous, de représenter si dignement le Saint-Père, le pasteur universel de l'Église, de présider cette divine liturgie et de prononcer en son nom la belle et riche homélie. Je vous remercie des gentilles et encourageantes paroles que vous avez adressées à l'Église maronite et aux Libanais, ainsi que celles que vous avez dites à mon égard. Nous sommes vivement reconnaissants à votre éminence de nous avoir accueillis et accompagnés depuis notre arrivée à Rome, sacrifiant votre temps et vos diverses occupations. Nous vous remercions pour la réception d'hier qui nous a permis de saluer un bon nombre de cardinaux, d'archevêques et de dignitaires de la curie romaine. Je voudrais exprimer aussi toute notre gratitude à son éminence le cardinal Angelo Comastri, archiprêtre de la Basilique Vaticane, de nous avoir accueillis pour la célébration de cette divine liturgie, ainsi qu'à ses collaborateurs qui ont préparé cette digne célébration. ومن هنا من هذا المذبح المقدس الذي يعلو ضريح القديس بطرس الرسول ومنه
نعلن جميعا إيماننا المسيحي الكاثوليكي بالاتحاد مع خليفته قداسة الحبر الأعظم. أشكر من صميم القلب إخواني السادة المطارنة أعضاء المجمعنا المقدس وقدس الرؤساء العامين والكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين الذين رافقوني كل هذه الأيام التي أعربنا فيها بشكل عمومي عن الشركة الكنسية مع قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر. أنتم أيها اللبنانيون الأحباء المسيحيون والمسلمون الوافدون من مختلف البلدان الذين مثلتم كل الكنائس والطوائف الإسلامية سنة وشيعة ودروزا ومختلف الكتل النيابية والأحزاب والتيارات السياسية، لقد كملتم بحضوركم المتوج بصاحب المعالي ممثل فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية وبأصحاب المعالي الوزراء وسعادة النواب ممثلي الحكومة ومجلس النواب. لقد كملتم بكل هذا وبحضوركم جمال اللقاءات التي جمعتنا طيلة هذا الأسبوع حتى هذا الاحتفال البهي المقدس. ولا يسعني إلا أن أشكر من صميم القلب المؤسسات المارونية التي أسهمت في إحياء هذه اللقاءات، أعني الرابطة المارونية، المؤسسة المارونية للانتشار، المجلس العام الماروني، مؤسسة البطريرك المكرم استيفان الدويهي. بل أشكر كل الذين ضحوا وسخوا في سبيل تحقيق هذه الزيارة وما شملت من برامج ونشاطات واستضافات، وأخص بالذكر الوكالات العامة لدى الكرسي الرسولي، الوكالة البطريركية والرهبانية المريمية والرهبانية اللبنانية والرهبانية الأنطونية. ها نحن نعود إلى لبنان وإلى البلدان التي أتينا منها، ملتزمين عيش الشركة والمحبة في العائلة وفي الكنيسة، في المجتمع وفي الوطن، مدركين أن المسيح الرب والراعي الصالح يعرفنا نحن خرافه، فلنسعى كل يوم إلى معرفته أكثر فأكثر بكلمة الإنجيل وتعليم الكنيسة، ولنسعى إلى الاتحاد به وبالآب والروح القدس بنعمة الأسرار، ولنسعى معا إلى الشهادة لمحبته بالعمل والحق، وهكذا نبني وحدتنا التي دعانا إليها قداسة البابا أمس في كلامه المنير، فتصح فينا كلمة الرب في إنجيل اليوم: أعرف خرافي وخرافي تعرفني وتسمع صوتي، فتكون الرعية واحدة لراع واحد. آمين.